من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus habibana wa sayyidana Hadratal Habib Abdurrahman Al-Khairit, juga tak kalib habibana wa sayyidana Hadratal Habib Taha, guru paten kaula, juga guru pada ajunan, sekesempatan bangkin hadir ajunan Semulja Kiai Haji Ahmad Subaidi, ajunan Kiai Haji Ahmad Rifai, ajunan Kiai Bukhari, ajunan Kiai Zainal Arifin, ajunan Kiai Abdul Rashid, ajunan Kiai Suparman, ben seteja Kiai, seteja guru-guru ngaji seampun hadir nyuun sapora. Dan kula tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat badan kaula dak keajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, pemangku desa, secara istimewa Bapak Camat, dan juga hadir dari kepolisian, Babinsa, Babin Kamtipmas, terjukan seteja jajaran panitia dari Haul Puju Agung Ali Akbar yang ke-445. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir dek kasateja ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan sateja imul jaki Allah. Sepertama ngiring awali perpangkian mangken kak dinto kalaban syukur da Allah Subhanahu wa taala bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula ben ajunan saat mangken sareng ajunan Allah takdir alingki apolong kalaban para guru, kalaban para kiai, lebih-lebih saat mangken kaula ben ajunan kak dinto kek nyelekek mak masemak dek kawalina Allah iki kak dinto Puju Agung Ali Akbar sekak dima
Jelekek ben semak kaula ajunan dek ka orang selamat. Kak Dinto ampun tanda bahwa kaula ben ajunan Kak Dinto bakal tetia orang selamat. Karena mun beni keng wali hadirin tak mungkin ihole sampai 440 tak buambu sekali. Cak gula ben sampian mate petong pula aja orang gentar terus Oke. Terus kadang ni tak antar ke engkau mari kita telong ni. Jadi terus kadang gula ben ajunan tahlilan petong hari petong malam pun malam seentar Kak Dinto ten genten. Mun salam hari entar tak entar boleh. Tapi mangkin ajunan ampun 445 tahun pekun oleh bi kaula ajunan. Apa seesok premak tu ke sampai jengaja kaula ben ajunan berkorban tenaga, berkorban waktu. Tak ada lain mik pola kalau ben jelekek kasih selamat kaula ben ajunan. Pateti kelompok orang-orang seselamat budian. Teti ke ngampung apa cerah. Mangkana pujuk ni ka napa boleh oding sete na boy Kak Dinto mapolong orang seasa pesa. Sete na ni ka. Tapi kula ben ajunan seasa pesa ipakumpul saat mangkin. Kula ben ajunan oding mapesa orang sealong polong. Kan pita ni ka. Nggih kan? Pujuk ni ka sete na saos mapolong orang seasa pesa. Kula ben sampian ki odi saos mapesa orang sealong polong. Apa na boleh mati na kula ben sampian titi jerengkong. Maka lebih-lebih lekuk ngadepin pesta demokrasi ni kah. Dan kula selalu berpesan di mana-mana jaga persaudaraan. Tak pada pilihan ya toreh. Sepenting tak oleh aja cuba aki antara situng ben lain lah. Jadi pada benring ngocor lajeng na tibi tore olor sepenting di ngoreng cak ampet. Secocok tore alam di ngoreng cak cuba aki. Jelas. Karena makin ni kebek mulai memanas pun. Kita belajar dari kejadian 2019. 2019 ni kebeni cuma kasus tatangke atau karben tatangke. Sampai pada kasus terjadi laki bini atau karpah sampai atelak. Gara-gara si laki ben si bini pilihan tak pada. Si laki milih wo si bini milih wiwi. 2019 jangan sampai terjadi lagi. Ki. Toreh kula ben sampian masalah keng tak pada ya kau tu tak pada cak ringan telok pilih ni surah pada dek rumah. Sepenting di ngoreng cak coba aki ding tibik lah alam di ngoreng cak li kuli. Norok guru bang sebang istikharona mungkin en lain petunjuk Allah ni ka en lain. Jadi gula ben sampean tak usah nak nyala aki. Seka emas kaya yakinin sotu tak bisa nyutu luar nyutu dalam. Benih maksud tak dalam. Wah. Bahaya ni bu. Menterbi Allah peselamat tah. Nggih. Ben saya asaus seteti pemimpin kaula ben ajunan tori tu aki. Saya asaus seteti menter teti pemimpin saya takut da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nika permasalahannya sebenarnya. Yang menjadi permasalahan pemimpin kita ini takut sama Allah atau tidak. Mun la takut ke Allah saya kan maafoi insyaallah bakal saya. Maka ada tu aki waj'alna lil muttaqina imama ya Allah semua ke seteti imam kaula ben ajunan termasuk orang-orang setakok da Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Nika mun la takok ka Allah nika aman enggak? Aman. Kelakuan haram nika tak kira tumibah. Mangkana orang akabin Kak Dinto nang kitab-kitab fikih debuaki mengacu kepada hadis baginda Rasul mun bedereng laki abi nireng bini alake idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Mun beda orang laki abi nireng bini alake nikah ampun sampurna saparo agama nah. Pabi kanjeng Nabi terus saki falyattaqillaha fin nisfil baqi agama ni kemakle sampurna ipakon takok ke Allah. Jadi ternyata agama ni dibangun dengan dua garis besar. Yang pertama perkawinan, yang kedua takut kepada Allah. Jadi manusia odik ni kak dua ni kejaga. Perkawinan itu 50% dari agama, takut kepada Allah itu 50% dari agama. Di ulama bahas. Ana apa mi dua nikah teti sampurna agama, akabin bentakok ke Allah. Di ulama bahas, ana apa mi perkawinan Kak Dinto separuh agama,
Ana pamit takok ke Allah ni ke separuh agama. Cepon ulama, saya merusak ke agama ni kebiasaan dua perkara kan. Kelakuan maksiat terjadi, kelakuan dosa terjadi, kak dinto gara-gara dua ni kesebab. Sepertama, gara-gara tabu, gara-gara deeren, gara-gara tunyah, gara-gara PC. Mereka nak tabu, teku bi sampian. Di mana ada kriminal, di mana ada kejahatan, pasti faktor utamanya mereka nak tabu ni. Nomor dua, ibu nak tabu. Ya makin saya tabunya ku tak bahaya. Bahaya kapi dua ni kakak. Makanya orang ketika abini, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Mun la abini, agama ni kasampurna separuh. Arapa? Saya bebenah tabu aman. Tahu magabini tu kok pakunta aman le ji. Maka falyattaqillaha fin nisfil baqi. Mun lah aman saya bebenah tabu. Ding tabu ni kajaga kalaban cara takut da ajuran Allah Subhanahu wa taala. Dua ni kah? Sompretus sedua ni. Mun benih mar kering laki ring bini pasti mars ke urusan tunya hadirin. Teku bi sampian. Nah bahasa awas kriminal pasti abeli kedua ni kah. Makana nikah kanlah keluarga kapi ni kah. Anyo on ke Allah menterta aku ada Allah. Pemimpin-pemimpin kaula ben ajunan mentertiti pemimpin setakok ke Allah. Amin. Mun la ika endik dua ni kah. Maka agama ni kah bakal sampurna. Mun la sampurna maka insyaallah kaula ben ajunan bakal selamat ya akhirat. Mantir sekak dinto bedena. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dan kula ben ajunan makin entar dek kepuju Agung Ali Akbar. Kak dinto pertama itu nyatan kula keng ngampung aparat tuh. Dengan istilah yang disebut wasilah. Wasilah kak dinto agabai perantara hadirin. Ketika kula ben ajunan ngampong dek ka asmana pujuk seampun kenal elangi ma'rufun fis sama kaula ben ajunan anyuon ke Allah kalaben ngebe asmana orang terkenal kak dinto. Sehingga kaula ben ajunan ketika ngebe asmana orang terkenal maka kaula ben ajunan gempang paratu. Hadirin, gempang kaula ben ajunan mun acual kalender. Acual kalender. Mun seepasang foto na hulil yasin napa na polekeng meleh ibeki orang tanda. Engki kan? Masih ngocak engkiongku juga. Enje padeng ngejelok baju. Orang jual kalender hadirin. Keng mun seepasang foto na hulil yasin cepon ki buru napa na polekeng pah isoro meleh. Isoro autang orang tak gelo. Iba kibirnya ke bayi nampak. Sabak Roma deki keng tari tekos foto ni. Keng mun foto ni kasi sabak foto na Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki hadirin. Keng mun seepasang foto ni ketrompah Nabi Muhammad. Keng mun foto na kalender ni kasurban Nabi Muhammad. Napa na pole orang gak dinto keng eparengin. Esoro ngubeng ini kalau orang ngalak kedua hadirin. Apa napa? Bede-bereng separat tu gambar ni kali. Jadi kuna benajunan sampean aku beli kalender. Mun saya pasang foto na Roma na sampean, tak beli bi orang kak. Keng mun saya pasang foto na Masjid Nabawi, saya pasang foto na Ka'bah, saya pasang foto na Masjid Kuba, pah baca ka orang, paju kalender ni kak. Mak paju. Akad teng dek ke gemper separat tu, makilah kalender sampean orok parat tu padahal sandi kalender sampean. Padu kuna benajunan ni. Kuna benajunan kak dinto hadirin minta tibi ke Allah. Abah. Benih keng tak terima kak, terima. Keng abid saya beri. Mungkin apa ki? Malah dulu ada salah seorang ulama namanya Syekh Ibrahim ibn Adham. Toman etanyai sareng situng ahli Basrah. Ya Ibrahim, Allah ni keadabu cepon ud'uni astajib lakum. Minta sampian ke bibi gula paring enak. Allah ajan cipakal paring enak. Tapi anapa gula belambak ni minta taklim ini beri bi Allah. Allah cepon paring enak. Jabuna Syekh Ibrahim bin Adham qad matat qulubukum fi asyrati asya. Mun tak abri bani Allah saya tak aparing keng atena kaula ben ajunan atena kaula ben panjenengan cepon Syekh Ibrahim kak dinto mate. Dadi mun tak ibri beni keng marga Allah seampun nola jadi janji dek remaseda pa atua ketika atua kak dinto berangkat dari ate se mate hadirin. Dadi mangken kak dinto sebanyak mate ne ka ate kula ben sampean onder dille butuh. Butuh busina. Mun pujuk lambak ni kak.
Odi. Apa sebab? Karena pujuk nikah pasti tak libur katunya. Kula ben sampian termasuk senuku umik cek libur pese. Engki na bangki. Cek muni tanya aki pelian, milih siapa presiden kak? Ya tak nuru acek nuru atekos. Tak nuru aseket nuru asatos. Tapi ini kebongkalan. Muni kanto insyaallah ngiring kiai. Thank you. Muni kanto tanya kiai. Nuru siapa kak? Kok ring awam cung apa cang guru ada nanti kiai. Pada cang kiai merah kok nurut merah, cang kiai biru nurut biru. Mak gelak sampean. Pada boye kok. Maksud tak ada ente pakonan dari kiai sini kilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ngampong aku udah benajunan, makanya zaman lagu ngampong ongku para tuna deka ajunan ongku ngamponga kan bade lagu sini kaki mak kita oning la onggu lekas mereka iki dadi guna benajunan keng ngamponga makin deka kapujo agung Ali Akbar keng ngamponga paratu. Karena ketika fuju gak ditobrat tu kau leben ajunan pahmin tada ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kau leben ajunan bekal diterima. Hadirin Muhammad ibn Idris atau yang terkenal dengan sebutan Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i gak dinto ngagungi guru asmanah An-Nu'man ibn Sabit. Imam Syafi'i ini kecukan berguru kepada Al-Imam Malik. Cuman Imam Syafi'i ini ke An-Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah ini tidak berguru secara langsung. Tapi aku guru ke santrena yang bernama Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Langkong. Kayak di esena. Oh. Abu beri ibu tuan raja. Pakai kepan dia cukup je. Tinggal baik bapak sama. Baik lecet pak kesokor oke dek sini. Ini kecek buka iki mulai. Sekelangkong. Oi. Sekelangkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebakan kamu gitu. Mana? Janda pirang sah pengunjul janda pirang. Suruh mulai kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Imam Syafi'i hadirin diceritakan. Beliau itu berguru kepada Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Se-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi ini adalah santrinya dari An-Nu'man ibn Sabit atau yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gak ditosete sebelum Imam Syafi'i. Cuman tidak sempat berguru langsung karena Imam Abu Hanifah ini ke Yokom. Jadi di Bendeka Imam Abu Hanifah ini ke Yokom. Imam Syafi'i ini ke cukan hampir Yokom tapi bi Allah ya selamat. Le Imam Syafi'i setiap ngakungi hajat kak dintoh Rabu hadir dek kama Al-Imam An-Nu'man bin Sabit. Imam Syafi'i ketika ngagungi hajat hadir dek ke mahkamah Abu Hanifah. Imam Syafi'i pas minta de ajunan Allah Subhanahu wa taala setiing mahkamah Imam Abu Hanifah. Cepon Imam Syafi'i setiap dan kula ngagungi hajat dan kula hadir dek mahkamah guru dan kula Imam Abu Hanifah dan kula minta dek ke Allah yetiing mahkamah guru dan kula setiap hajat dan kula bi Allah paringin setuju. Minta nak yetiing makam. Minta ke serah. Minta ke Allah benih minta ke makam.
Mun mangkene Bangkalan kan ego bela syirik kan. Angkat tandangi kuburan di syirik. Mak syirik kejak dengan saya baca Allahumma. Mun Allahumma niku berarti ke pangeran. Mun dawuna Allahumma napa boleh karo ngangkat tanang ita sa kuburan. Makin nyono agelem kuburan tak syirik kan. Karena makin Bangkalan ni ke syirik, ke kuburan ni ke syirik makin. Apa lagi acara ngak nikah ni neraka kapi ni kan. Untung nikah sumenep. Masuk surga. Abuh muni Bangkalan. Keng di Allah mentir tak ada pakak kantu ni kan. Amin Allahumma. Terus kelangkong boleh lagi. Mata berengkang. Teti tawassul gak dinto hadirin. Beni minta dek ka puju. Minta dek ka Allah. Tapi ngangkui perantara puju ni. Jelas lagi. Teti beni minta ka puju. Minta nak Allah tapi ngangkui orang separat tu. Pada ban kalender gak ruang. Jadi gula benajunan gak dinto minta apa kun ke Allah. Dimin pernah pada kejadian hadirin. Kadur. Pernah pada situng orang gak dinto minta sombengan ngaku panakana ke musleh adnan. Kadur ni sampai ke lebu na bareng masang hadirin. Bodoh tandi pesai gelengai boki sampai oleh banyak ni. Jadi ngaku panakana ke musleh adnan dari Sumenep cepon. Tahu ni Sumenep kemana? Mengak di kantor boy sentar ni. Engki di kantor benih. Benih. Billahi. Enjak tu kok di dina orang. Sehingga kadur gak dinto hadirin sampai banyak oleh Nabi seben banyak oleh nama. Sampun boleh ni kak. Kelebun bengkes ni kak. Napa kelebun bengkes napa kelebun kadur pah nilpun kaki muslim. Mereka nin. Kiai. Alhamdulillah pernah kena sampean de pakak kan tugi buru ben warga banyak bareng itu. Pernah kan napa? Isi cek tandi pernah kan matur. Cek ki muslim ka sauring jenggawa Jember pah pernah kena di Sumenep. Pernah kena sampian. Bubunten kula tandi pernah kena matur. Bagi ibu sudah kata saya. Kita oning saya po. Cepon pernah kena sampian. Ada orang ngeberi kapi. Ki bini selana gula selana sabri. Hadirin. Cek saking orang ini kakal ngakal. Tak kating kaki muslim orang tak kira abri. Mereka nak abek tanya mana ke muslim. Mereka asmana ke muslim saya abek tak hadirin. Orang ku tak abri. Ma abri. Benih ngabes orang gani kata pengabes polan asma orang parat tu saya bekta. Pada guleban panjenengan. Jadi guleban panjenengan minta ke Allah. Malaikat ni belum tentu kenal ke guleban sampean. Karena guleban sampean ni ka majhulun fis sama. Elang ni kata eka kenali meskipun eka to orang tokang. Sementara bujuk ni ke meskipun bumi orang tidak tahu ma'rufun fis sama. Elang ni terkenal. Jadi guleban ajun ketika Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati puju akung Ali Akbar. Ya Allah, dan kula nyuon kelaban kamul jannah puju akung Ali Akbar. Dan kula atawassul, dan kula akabailan jalan kelaban kamul jannah puju akung Ali Akbar. Pasal metaki dan kula ya Allah. Patakah hajat taki. Hajat kau leban ajunan bi Allah tekanin kau leban ajunan selamat. Sebab akad tengde kau ring si ampun peratu da ajunan Allah. Mangkana kun ma Allah fa illam takun ma Allah fa kun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Kun ma Allah ya tu dia sampean entar ke Allah secara langsung. Tapi fa illam takun ma Allah mun entar ke Allah secara langsung kula ben sampean tak bisa fa kun ma'a man kana ma Allah. Apa ring sampean ben orang seorang ni kadepak de ke Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Karena orang seampun depak ke Allah bekal ngater sampian depak cuken da ajunan Allah. Jadi makin ni gula ban sampian mi entar gak kantoh keng ngempong aparat tuh dek ke pujuk agung Ali Akbar manter kau leban ajunan kelaban kek nyelekek orang separat tuh kau leban ajunan pada aparat tujukan. Amin. Kau leban ajunan pada teka hajat cukan. Amin. Kau leban ajunan pada pecera cukan. Amin. Allahumma. Nomor 2 hadirin. Kau leban ajunan kelaban nyelekek dek ke pujuk agung Ali Akbar gak dinto. Dan ku leban ajunan ken ngarep budian akhirat manter eki babi pujuk agung Ali Akbar dek ke swargan Allah. Dan ku sering pada Pak Iman gak diman. Jangankan pujuk agung Ali Akbar, mukmin pada mukmin ni kala. Kau leban ajunan sakancaan ni kala. Ni kemudian bisa abri syafaat kalaban izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya cabang kajing Nabi, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Pabanyak acak kancaan, pabanyak kenalan ben orang karena budian dari mukmin situng ke mukmin lain agak dintu bisa nolongin ajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban izin Allah.
Siapa yang mempunyai predikat soleh, orang bagus, takut ke Allah, semak ke Allah, kemudian bisa ngiba kancana iki beda ajunan Allah. Apa boleh keluarga, tatang kini bisa ikiba. Mun sakancaan kau leben ajunan sepenting soleh bisa ngiba ke swarga. Napa boleh pujuk akung Ali Akbar nikah. Bu, cek ikiba, aku leben sampean kemudian ke swarga bi pujuk nik. Ini sepenting mangken kutu beda sambungan. Merdua kutu beda sompengan. Mungkin sampung pun tak sompeng. Tapi punten nyumpeng kapit, thank you Bu. Makanya gelak yang motor sekelangkong sareng kisu paraman motor sekelangkong dak sateja si nyumpeng, o tapi sikit nyumpeng atau dateng si mangken tak abri sakaleh kan iku. Punten abri kapit sompengan nika tak kututunya, entar nika nyumpeng, thank you Kak. Hadir nikah nyumpeng kompaknya mana. Ben malam mun cek punten kula sompengan saya paling raja hadir sambian. Maki sampean abri bese mun ori ngata da entar masa akan dak ketibi cek gula beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman dan kula mangki situng catatan hadirin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Nurhan Nasir. Ternyata budian nika beda 5 orang, nika tak bisa syafaat ini. Jadi meskipun makin masuk mak ke bujuk, meskipun makin jelek ke dak bujuk ni. 5 orang ini kemudian tak kira bisa iki bebi bujuk ni. Ada 5 kelompok, ada 5 orang. 5 orang kak din tubudian tak kira tolongin bi pujuk, tak kira selamat ben tak kira oleh syafaat hadirin. Bitan kula mangkene pada Pak Selemak ni. Manter selamat tak tepada kau leben ajunan. Amin. Yang pertama, asyirku billah. Orang seandi kelakuan syirik da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lianna syirka yamna'us syafa'a li sahibiha. Karena ternyata kelakuan syirik kak din to hadirin tak bisa ngoleh syafaat. Kelakuan syirik nyegah syafaat ek andi orang seandi kelakuan syirik. Jadi saya rasa seandi kelakuan syirik di ajunan Allah, maka kau leben ajunan budian meskipun mangken masemak kau pujuk keng mun syirik di ajunan Allah. Pujuk ni tak kira bisa ngiba kau leben ajunan dek ke surga Allah. Manter kau leben ajunan eba selamat tak. Amin Allahumma. Saya rasanya main syirik. Syirik ni ke orang saya adu aki Allah. Baik secara terang-terangan atau secara samar. Secara terang-terangan nyembah dak kesalahan Allah, nyembah dak ke patung. Ini ke syirik. Hadirin, makanya patung ni ke haram Kak. Karena cepon kaidah fikih wa kullu ma yahrumu isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Setiap barang ni kemun iyang kui ni ke haram, maka isabak ni ke hukum haram. Makanya Roma ni kemun sampai beda patung ni kata masuk malaikat. Coba nak kanjeng Nabi, malaikat kak dinto tak kira masuk. La tadkhulul malaikah baitan. Malaikat itu tidak akan masuk kepada rumah fihi kalbun wala surun. Roma ni kata kira masuk malaikat mun beda 2 perkara. Sepertama, malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di rumah itu ada patinya. What do you know pati? Yes, ego. Mun Roma ni kebeda pati, ing malaikat ni kata kira masuk ke Roma ni hadirin. Ring posong-posongan pah debu. Oh mun dia kana mayung bu pati pengketok malia malaikat maut tak intarik. Mun malaikat maut ni ada pantangan nak, napa boleh karo kuleben sampean sandi Roma, make pati enge pati sekali bi malaikat maut. Mun malaikat maut ni ada pantangan hadirin. Saya tak masuk ni ke malaikat rahmah. Mun malaikat maut pakun masuk. Jelas? Pakun masuk malaikat. Malaikat ni tak bisa kalangan le Kak. Tak bisa. Malah pada saat debu malaikat maut ni Kak cuma pimpinannya di situ. Nak buahnya banyak je pun. Pada malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir ni kejapun ulama nyama jenis. Benihnya mana malaikat. Tapi pada bi polisi ben TNI ni kan. TNI ben polisi ni ke benih kedua ajutaan Kak. Mungkar nakir ni ke pada. Maka ada jago beter esong-songan ni kah makin lapah saare mati sepolo tak kira bah tak melo mungkar nakir pakun melo. Tak kira bentung malaikat. Tak kira pak marab buka tu dijawab cong akhir ngaliang kok bentung. Tenada bentungan. Malaikat ni kah andi tungi dengan pada ben rokib atit ni kala. Roma sebeda pating ni kata masukin sareng malaikat. Boleh Roma sebeda kemper
Maka ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tak oleh romani ibrik gempur hadirin. Ibrik gempur kiai, ibrik gempur Habib. Tak oleh romani kepada gempur. Pulan beda hadis ya. Sementara kita yang firqatun najiyah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud gambar itu surun lahu dhillun. Saya tak oleh ini kebeni kor gempur, tapi gempur saya metu jeng bejengan. Napa? Patung. Nah ini saya tak oleh. Patung ini kebeni kor orang mancung dari ruah bu. Napa abai? Mun makhluk odi. Nika ike bayi contoh saya pada. Nika patung hadirin. Kan tak langkong semua. Gula kan dia hukum. Tengki kak. Jadi tak kok beda salah situng tempat kesampian tak langkong. Biasanya gula romana orang ini kampo mangki beda dalam kolam renangan. Pah beda kok telkoan biasanya. Kasa patung telkong kasa. Biasanya bodi itu segenteng ya tas pah beda elang kasa. Ya koncong genteng. Kasa juga patung hadirin. Boneka patung dia bu. Kecuali eromani ke beda nak kanak bini kini si kita belik baru boneka ni kedeki hukum oleh. King pun tidak nak kanak bini kini maka boneka ni ke hukum haram. Otak beda nak kanak kini tapi laki pekun haram. Apa pun bini ni kami oleh litarbiyah. Ulan nak kanak bini ni ke lekuk bekal latihan ngempena. Makanya bagi kini oleh seneka. Bukan kan iya gue lekuk bentuknya. Oke kan? Tak kira burung. Cak begitu dung tengah malam mun anak nangis pekun cekem pian. Ya kalak pahita petaki. Ambus nangis cek elong sih. Tak ni nganyaba anak ngelatir pak kapi elong. Penggalan menekan tolok ngoca. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang seandi kelakuan syirik dan ajunan Allah, maka kesyirikan itu hadirin akan menghalangi syafaat. Sehingga orang seandi kelakuan syirik, budian tak kira bisa tolong ibi saya asaus. Hadirin, Bangkalan, ntar ke kuburan syirik. Remeh Bangkalan. Ngakui akik syirik. Ngakui cimat syirik. Kula mendapat iman gak di mana Bangkalan. Punten, ntar ke kuburan ni kemun minta nak Allah pakun tak syirik. Asaluan akik ni punten tak syirik. Sebenting kula ben sampean tak percaya ke akik. Ngangkui cimat ni punten tak syirik. Sebenting kula ben panjenengan percaya ada Gusti Allah. Maka namun sampean andik sepuk biru napa boleh biru maki dongker angkui kak. Punten tak pernah hadirin. Sampean andi akik, bu, napa boleh ni kini pada benih, maki pada ben telur banyak angkui. Mau tanya ki orang, betul apa je kak? Ari pecah deui conggo. Tak percaya, danaan gak ada kok. Tak bentus bentak cedak aja. Bangkalan syirik hadirin. Ada 3 kecamatan kita anda syirik percaya ke akik. Gula ben sampean gula kar percaya ke akik, gula kar percaya ke cimat, keng kelaben sebab cimat bi Allah. Kan bi Allah kan? Kan ki. Bi Allah gula ben sampean epa selamat. Kelaben sebab cimat bi Allah gula ben sampean epa teguh. Kan bi Allah. Makin nginum aing pada gula ben sampean. Nginum aing ni kebeni aing bisa beres arceng. Kelaben sebab aing bi Allah gula ben sampean arceng epa beres. Kelaben sebab ada lapar beres. Kelaben sebab tedung ngantok beres. Kan sana ke gula ben sampean. Beli kan pakun ke Allah. Maka mun abali nak adinto ke Allah selain cuma sebagai sebab tak pernah hadirin karena Allah ada di dalam Al-Qur'an wa ja'alna likulli syai'in sababa fa atba'a sababa ni cuma sebab kula ben sampean ni kak kabi abali ka Allah apa ini kata panas sima panas Allah bener kula ben sampean reng lake abini reng bini alake andi anak ni murni paparing Allah kak kula ben sampean cuma sebab napa boleh karo nikah, cak karo nyebab flash disk. Wah, kan kita taruh norok gula ben sampean. Mun Allah kasokan kak, mun Allah kasokan bentak kasokan, tak usah urusan lagi bini ni kai bahas. Beda orang ni keluarga, bi Allah kasokan tak andi anak, tak andi anak. Iki na bangki. Mun Allah kasokan makita andi laki ngandung kak. Siti Maryam dulu. Bukan Siti Maryam andi laki deh. Jadi mon Allah ni kasokan sebab ni kaelang hadirin. Sebab ni kaelang. Maka ada maju pernah malaikat ketika Siti Maryam bermunajat, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
Tak kronik ke Allah kesukaan. Keng gula ben sampean tak bisa kun fayakun ni kak. Kutu bade sebab keluh. Muntro beres lapar kutu ngakan. Sini kele muntro beres arceng kutu nginum. Muntro selamat. Ayo kutu asyarat selamat. Seabri selamat Allah. Gula ben sampean asyarat yang ring matura. Tapi kutu bade sebab seekalako. Mangkana ngengkui akek punten tak sirik. Selama gula ben ajunan tak para jaga akek. Ngengkui cimat punten tak sirik. Karena gula ben sampean tak parta jaga ciuman. Entar kau bujuk minta ya tak sebujuk. Punten tak sirik karena gula ben ajunan beni minta kau bujuk. Tapi minta dek kuste. Jelas ngi. On. Mertung nih kah. Ini kata ibi syafaat nih kah. Nomor 2. Pasera orang seta ibi syafaat. Si nomor 2. Al-mukadzibina bis syafaat. Orang setak percaya dek kesafaat. Jadi mun pakai kebala budian orang bisa tolongin, bi pujuk bisa ikibah, bi kanjing Nabi bisa ikibah, bi Quran bisa ikibah, bi bulan Ramadan bisa ikibah, bi Quran bisa ikibah. Tak kira apa cangga meletibi. Mun pah bisa main bek kibon kita usah apa jangan lah akating bu ibu dia. Le orang setak percaya dek kesafaat ni kata syafaatin. Man kadzdzaba bis syafaati falaisa lahu 'alaiha nasib cepon Gusti Kanjeng Nabi. Pasera orang se akan dekaki dek kesafaat, orang se tak percaya dek kepertolongan hari kiamat, maka hari kiamat budian tak melo bagian. Selain itu tolongi kapi selok percaya ngak-ngangaan. Insyaallah mun ki anya ma arek matura ni percaya kapi buktena ring matura amoloten. Bener. Mi amolotan gula ben sampean. Syafaat saya harap kak. Molotan beni tak raja matura nih kak. Biayana. Malah berkat nih kak ada berkat selebih raja dari berkat taring matura nih. Cak beda berkat ibriin korong manu tungi dengan. Bah beda kan? Ini TikTok kesan. Manu kan ngibet tibi. Lek benik maksudnya manung meliaki manu tibi dia ya. Oh, dah torot kan. Lekan ibri korongan tor saya TikTok korongan. Laki manung. Cak budak berkat ibri kasur tungi dengan ya Allah. Cak budak berkat pada pekol tegala buah kentang. Abang kita matur ni kan. Mata ke aja molotan kula ben ajunan. Tego cek benjang biaya saya berkeluar. Situ saya harap kula ben sampian. Girogi pun tahu ni kelako. Keng budian kau leben ajunan mi iki babi Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana neng pamosan fi hubbi secara jujur kau leben ajunan itu waki narjus syafa'ata min Muhammad lau kunna nartakibul muharram Allahumma shol. Tetilah karking syafaat berarti kau leben ajunan para caca ke syafaat. Beni cuma percaya ngarep kau leben ajunan dek kesafaat. Orang si tak percaya dek kesafaat dek kemudian tak kira tolongi. Sera saus tak bisa nolongi. Saya lemak ni kele. Kanjeng Nabi, Al-Quran, bulan Ramadan, malaikat, orang soleh katif bujuk ni. Kata kira ngibe ka orang selok percaya dek kesafaat ni. InsyaAllah kau leben ajunan selamat. Amin. Senomor telok. Pasera orang sebudian tak kira melo dek kesafaat kak dinto hadirin. Senomor telok al-ihdath fid din. Orang seabai kebai dalam agama. Orang sengalako kelakuan gak dinto tada athara, tada dalil, tada asal usul dari syariat Islam hadirin. Orang seabai kebai dalam agama maka gak dinto bekal jauh dari syafaat budian. Lah, ketika abahas al-ihdath nikah nyari dalam agama abai kebai dalam agama nikah siteti sasaran gula ben ajunan boleh. Gula ben ajunan oleh ekobala abai kebai dalam agama. Padahal Kanjeng Nabi ni kan ngekholi Siti Khadijah hadirin. Gak dia maka terang nah tekun ng kitab Sahih Bukhari. Siapa yang bercerita? Sayyidatuna Aisyah. Kenapa pun Siti Aisyah? Nabi Muhammad setiap kenging setahun dari wafat tak ajunan kuste. Nabi Muhammad setiap setahun dari wafat tak ajunan Sayyidatuna Khadijah. Nabi Muhammad kadinto yukthiru dzikraha wa rubama dhabaha syatah fayuqatti'uha a'dha'an
wa yub'itsuha li sadaqaiki Khadijah. Setiap kenging setahun dari wafat Siti Khadijah, Kanjeng Nabi kak dinto nyembeli embi kak dinto ikil tokil panik keni anpah etaraki ka ketatangka kaca kancana Siti Tuna Khadijah. Napa nikah? Rebana Siti Khadijah. Pah Nabi Muhammad sambil acaretah ka bukusna Siti Khadijah. Engak ipole Siti Khadijah. Makanya makin pan Siti oleh setahun pah beda bacaan mengenang 1 tahun. Memperingat ini memperingat makle engak pole. Mengenang nikah engak ipole. Nabi Muhammad setiap kenging setahun baca ka bukusna Siti Khadijah makle engak ipole pah esoda kuen. Bila setiap kenging setahun. Nabi Muhammad setiap setahun entar dek ke kuburan syuhada Uhud. Nikah haul hadirin. Ya mun nyari hadis sepah beda terop, beda sound system, beda kamera, beda nang. Ya tak ada kak. Bagi sampai kiamat kurang 2 hari tak kira mangki pun pah beda acara Kanjeng Nabi nyewa kursi. Dengan makin sana kau rek tinuruk Kanjeng Nabi ni kak. Pah kau tu persis ben sebeda lamba. Nuruk Kanjeng Nabi ni kacai pun ulama. Secara makna ni kapada ni ampun nuruk hadirin. Kanjeng Nabi ajubaan, orang kosong-songan asarungan. Dan ni kebun ni pah bid abulan sampean tak ajubaan punten. Jubah ni kan untuk nutupi aurat. Maka ajunan asarungan ni ampun nuruk Kanjeng Nabi karena sampean kalaban asarungan ni nutupi aurat. Mun pah kutu ajubaan kepi lo bisa Kanjeng Nabi ni kayak padang pasir. Ajubaan maklum simpel, pasong-songan ajubaan. Mari ajubaan pah majang kan terberengkak ke tengah tasik sampai. Masa ajubah apa iki baca lebih sampai. Jelas-jelas ki. Nabi Muhammad ada erneka 3 jari, telo geriki. Cepon ulama, kita telo geriki. Saya ada Kanjeng Nabi ini ke roti korma, telo geriki. Pasong-songan merongki, ya pamireng erok bu. Jelas-jelas ki. Jadi mana pak Kanjeng Nabi? Tetapi ulama. Maksudnya Kanjeng Nabi ada telo geriki ini kan apa? Nunjuk aki Kanjeng Nabi ini kemudian ada tak banyak. Sesuai kalau bentuk bunda Kanjeng Nabi, nahnu qaum la na'kulu hatta naja' wa idza akalna la nasba'. Kami itu kaum yang tidak pernah makan kecuali kami lapar dan ketika kami makan tidak sampai kenyang. Oh berarti Kanjeng Nabi ada telo geriki ini kan nunjuk aki Kanjeng Nabi mun ada tak banyak. Titi sampean makin yang kuile geriki mun ada didik ini kan nurut Kanjeng Nabi. Maka telo geriki mun setalami kedua gemet. Jelas-jelas ya. Karena makin bah seni kagak mah kopi bid. Ayo mun bid makin nang posong-songan re bid. Bila Kanjeng Nabi nang posong-songan lembah. Oke kan? Mau aku tu kok tu nurut Kanjeng Nabi. Ile Kanjeng Nabi seneng kanto lembah. Ya kan le ke Madinah kopi mayu. Jual sepeda ke teonta. Kan ni kan makin bah tu kariman gak di mana. Kanjeng Nabi situ aku not, situ tak aku not. Katokar hadirin. Padahal Ibnu Taimiyah yang menyatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknutu ahyanan walam yaknut ahyanan. Kanjeng Nabi ini kesopo terkadang aku not terkadang tak aku not. Ya mungkin pengikutnya Ibnu Taimiyah ngocak aki aku not ni ke bid'ah hadirin. Padahal Ibnu Taimiyah ada busa gak dinto. Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan dalam kitab Ar-Ruh. Juga Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu. Sera orang macah la ilaha illallah pas kencerna sedekah aki dak ka mayyit maka kadin tu bisa ambil manfaat. Lah pengikut Ibnu Taimiyah makin ngocak aki kenceran ni kata depan ikirim aki. Maka tambah Gus Dur ketika berdatanya kenceran tak depan. Ini kalau kin muka aki kita Gus Dur. Ya Gus, orang NU Madura itu kok baca tahlil, kirim yasin. Lu masa kirim yasin itu nyampe ke kuburan? Masa orang kirim yasin di ke kuburan depak Gus? Can Gus Dur depak. Mai temu Gus. Kok mau ngirim yasin lo tomani pabelih dia. GNT bayi. Ku tak karo pegawai negara. Pos. Kasemun remi ngirim sampean mun tak ada Pak Abedi kan. Masa malaikat rahmat
nikah pegawai Allah nih kalau malaikat rahmat ibu kencer nampian tak ada apa tak ibu boleh. Dia mun sampean maca Yasin mari maca pahmarina beda malaikat ni bebudek. Nah, tingkut kok malaikat maut ya. Jadi kau leben ajunan hadirin ittiba li Rasulillah nikah di ulama ketika kanjeng Nabi nikah asiwak ngangkui kaju arok. Kaju arok kaji siwak tapi kula benajunan ngangkui Pepsodent ben Ciptaden sepenting niat siwak nikah cukan oleh kenceran ben eko caki ittiba sini kala. Jelas ki. Malah ana benar boleh ngangkui siwak ngangkui Ciptaden Pepsodent ngangkui lengan kalampi ni kala. Kornya taji siwak nikah oleh kenceran ben eko cak ittiba li Rasulillah. Ngangkui sarung ni kala. Sini kah. Kayak mun mancing cak berkata sarung kata kok siwak situ nggak keluar ki. Sering mangki kula masjid pana bojo ngapai berkata sini kah. Iya yang neneng ndak ada, mun pas nang di budi juga banyak sih keluar sih waka. Jelas lagi. Karena makin ini ketokar kan. Ibang kalian ini ketokar terawih 20 atau kar ben terawih 11. Dia cangkul cek pada terawih atau kar. Sudah aku jeng isa itu rot. Kan tak verdik nih kan. Tori kula benajunan perkara-perkara seketika dinto masalah beda perbedaan hadirin. Selama perbedaan itu masalah furu'iyah. Tori kula benajunan tak usah atau kar. King mun bede sing ngocak bojeng tak wajib kak dia ni kodok caya dekat kampuli. Ngoro masalah situngan ndak tahlil tu ora tahlil lo ndak nang ibung ko. Nek tahlil oleh berkat pentamu oleh kan nyaman ni. Tak usah atokar gule benajunan. Masalah king tak padu biasa hadirin. Le empat madhab ni kak. Ulama madhab ni kan empat gula karpa ada Imam Malik, Imam Syafi'i. Terus Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ni gula karpa ada. Tapi pun hadirin. Imam Ahmad ibn Hanbal ketika sholat di masjid Imam Syafi'i. Aku not hadirin. Punten biasa. Ngarah ke. Jelas. Biasa. Ini waktu ko. Imam Maliki dan Imam Syafi'i ini kata apa? Ada pendapat. Kula sering ngobrol, sering aku baca tentang kula. Saya pun Imam Malik nih, setiap kotoran hewan nih, norok ke hewan. Jadi mun hewan kening deer, kotorna pada kening deer kia. Soce. Mun hewan tak kering deer kotorna najis. Cepun Imam Syafi'i punten. Pokok mun kotoran nika mustaqdir na apa najis mun kotoran. Umber dina apa mun kotoran nika pakun najis. Tetapi kuliban sampean meskipun madhab Imam Syafi'i, kuliban sampean nurut Imam Malik ternyata. Tore. Kuliban ajunan pah pendapat ya njo taina apa najis. Oh bocah najis taina bentengi pagemet bi kuliban sampean. Taina cakalan tak buang cuwong guring. Apa? Mun kuliban sampai norok pendapat Imam Syafi'i, maka kita ini benting najis. Taina cakalan najis. Tapi kan enten kuliban sampean. Ki mun penting bencakalan, ki bisa buang. Mun pah dingkendu ya pada remah kan. Malah mun kendu cok senyaman tain nerwala kan. Baik di. Ki coba buang tain aku nyaman kendu je. Ki kan? Ki kapir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam dah. Apa? Di ngempian pakun kol sanga. Aba oba potra kol 11 istiwa anak. Mi pah cecer cemambian. Beri ke. Mungkin bani kan tu beri. Gule ka Bengkalan 3 jam. Depak ke rumah kol sana apa deki gule. Depak kol 2 aja tongon-tongan. Mun pah anang nyeding tak melo kambung kok. Abu cak gelak mun bedanda mah jadi nak. Ajarok norok kak pulau leuku ni. Pon, senomor 4 pasera orang yang tak syafaat ini kah? Imamun zalim, pemimpin setengki. Pemimpin tengki hadirin, dek kerakyat tah. Pemimpin khianat ke saya pimpin. Maka kemudian tak kira syafaat tibi ajunan Gusti Kanjeng Nabi, tak syafaat tibi Al-Qur'an, tak syafaat tibi para pujuk, tak syafaat tibi Ramadan, tak syafaat tibi malaikat. Karena ni kebeni urusan orang ke seorang, orang banyak urusan pemimpin ni hadirin. Kula benajunan tengki karing ke seorang boy, tengki ni termasuk salah satu kelakuan seseksana ni kebi Allah
benih cuma sebab iya akhirat. Itu nyani kampun paling ngaki. Makanya beda dua seksa. Babani muajjalani fid dunya. Beda dua perkara. Nika seksa tak identik iya akhirat. Itu nyani Allah ampun dibagi. Sepertama, uququl walidain. Langka tereka kurang ajar kering tua dua. Sera masake atina ring tua. Sera kurang ajar kering tua dua hadirin. Maka seksana ni kata identik iya akhirat. Itu nyani Allah bakal ibri musibah seraja. Maka ada benih urusan gempang kering tua ni. Lebih kayak bun lauk ni. Cak bera ongku. Acun sakit ongku ya bu. Ngobo. Mau keluar cetak. Tak pada pun mau ke dalam cetak. Ucap hahaha sampean. Sakit ongku mangkana ni kan telo kali tempo ngeri. Nyiksa ni kakak. Nyiksa ring sepo bini. Mangkana mun pas sampai terek kurang ngajar masake kering sepo bini. Maka cepon Gusti Kanjeng Nabi tak identik ke akhirat. Ya akhirat lain seksana. Itu nyaga dintu ampun ibriin seksa sareng ajuran Allah Subhanahu wa taala. Mangkana saya rasa usaha tak lem sukses, alaku tak lem hasil. Coba dua ni kotor kadang ampoe kasalai. Mun benih ring tua guru. Makanya saya rasakan di ring tua berarti yang dicimat panjenengan. Makanya sampai banyak toko, sampai banyak mobil kan doa ibu. Mun doa ayah kan lo mangki guru. Apa nak boleh doa macam jadi. Dimma boleh doa ayah kak. Bakun luar biasa kan. Ring bini ni kan. Sabar, thank you bu. Sabar luar biasa ngandungi ke TV sengang bulan. Jaluk minta kente. Apanya gue tak berapa bisa. Coba nyari nyiur belang 2 kilo. Sabar kata bu, pet ban samper. Kiba kam apa? Jak beda bid 2 minggu. Bayi mun tak mincret. Tak iya bu. Tor kadang selalu ngandung berak kita tambah tor kadang. Cering bini selama ngandung nih kak. Tak tuh mentidung napang kak. Badi saya nak tak alep tuh menapang ya. Tangki bu. Sampun rembi sampian bunga pulan lemari berak laksa. Kengkari saya tak ngide tidung malam sampian. Tangki jak tengah malam nih kapangide penyaman tidung keng mun anang ngiding nangkin cek ke ketibir wak. Laki nam kila ngiding ngalek. Tanya bu. Padahal ngiding dah ada laki je. Kayak ngalek kalian cak bero. Embian ketibir senika. Kapan tidung datang boleh dia. Ngideng nih. Iya. Ada apa? Kacau nggak ngiding dia. Allah. Wah 2 tahun nyusu ini. Apa na boleh nyusu anang bak semua rezeki kina tumbur bu. Saya baba si nyusu atas semerdeng. Iya bu. Wana boleh anak laki, cek pun ngike cek saking mun laki ibu. Tak sekeni, tak setua. Benih anak enggak? Anak ngrela tak se anak sekeni, anak setua, anu pada mun laki ibu. Udah torot kah? Ari bahaya ibu. Uququl walidain terka kering tua. Nomor 2 wal baghyu tengki. Ini keseksanan lo ditagi ke akhirat. Itu nyalai beri hadirin. Itu nyalai beri. Napa boleh ya akhirat budian. Beda persekot, beda DP. Mun tengki ka orang situng saos. Bi Allah itu nyalai beri. Napa boleh tengki ka orang banyak. Makanya imamun zalim. Imam zalim kak dinto budian tak kira syafaati. Terus selamat kafi hadirin. Nomor 5 seterakhir. Man istakhaffa bis shalah. Orang sing enteng aki bojeng. Mun tak bojeng tak bahas ka. Abojeng keng enteng. Saya kocak enteng ni kebenar ili boleh kak. Mengkoro ngak guleban sampian li sekali. Tak ikresa yang kuki. Kultung ternyata lah kul telok pah tak nyapo. Sebenarnya enteng kak. Kocak boleh boleh. Li sekali. Enteng ni kebenar ya. Lepas lambat. Tok lah kari sengaja ke saya entengnya man hadirin. Mentar guleban ajulan ibu selamat terserah Allah. Selemak ni ke mentar tak ikal aku. Mun lemak nikah tak ikal aku insyaallah kau leban ajunan selamat. Amin Allahumma. Saya nomor situ langsung hilang. Nomor 2 bu. Alhamdulillah pada kalau pai kia. Nomor 3.
Abai kabai. Oh ilmu agama. Nyaku abai kabai ilmu kamar iku wanja. Pa jelas menakan dak. Oh abai kabai ilmu agama. Nomor 4. Pemimpin sedolim. Nomor 5. Nomor 2. Syirik. Nomor 2. Orang yang tak percaya syafaat. Pon 4 nikah jelas. Alhamdulillah menteri manfaat akina menteri kalang kuah tetilan-cilan kaula ben ajunan selamat. Amin. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Sekak dintoh keran si bisa pada Pak. Mayu. Iya mayu mungkin. Ya sacem kan. Iya mun saya baba terus. Iya nyaku tak lecak ya tas di bisa. Anyanyi. Apa sih anyanyi kini belat pujuk di kulit kengih hanta. Kulit kengih hanta hancu nyanyi bukan gula kan. Ente kau kini belat bi pujuk ni panjangnya kan. Apa tang kila gula ni pun pidato kan benih identik hadis identik India nabi sambian. Cak gula benih anang dia, ya cak gula ni ke anang rengtan ni lagar. Itu andi ilmu asli anang rengtan ni. Kau ngomong tak kira para caja bulan mua gula ngak reng Arab tetapi semua campur muni ke bulan. Kiu keko. Bagula ni kanang rengtan ni pak gula ni kan rengtan, ni bu gula rengtan ni. Gula ki kan ni atelak bapak benembu. Jadi gula ni ke anak sebatang kera. Tandi tretan lu kak. Oh iya sebatang kera aja. Bapak gula bah ke Pontianak. Yang sepuluh bini gula keluarga boleh pah nurut keluarga anak kebeli papan gula yang sebagai pondok ya tak boleh di pondok mulai ada masih ada orang bapak ke Pontianak embu keluarga boleh makanya gula cang tetangga holy itu termasuk kayak tabu kayak cetak tampuan minyak putih nurut bapak itu namangkat nurut embu ala ke boleh kok. On, pikir nyanyi ni gula kuk mula beni acara pujuk lagi. Takut gula saya kerja ikan tu ni takut saya nyanyi takut. Takut ikan belet kak. Selemak. Kalau gula kuk muncang boleh acara lain. Selemak ni kayak ngai. Selemak ni kayak. Menteri Allah bisa ayam laki termasuk senekumik menteri pada bisa ngamal laki. Sekadar itu bisa pada apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.